What is up guys? We are here at Parkway Hotel Surigao to celebrate the Rafele Incorporated year-end party. At first, giisa-isa pagtawag tanan mga empleyado sa Rafele Incorporated para murampa sa grand entrance. Pagkahuman na mo pagrampa, nag-message ang among technical director na si Sir Raul Leopoldo. Before, wala na ito buhatan. And technically, Siyempre, kay year-end party man, so naami caroling contest. Hugmaan yun, first entry ang Team Gale. Ug ang sunod na entry is ang Butoys over Flower. Gisundan sab sila dayon sa Team V. Pagkahuman sa Team V, isunod na dayon ang Bini OT8. Ug syempre, di sa magpauwahi ang Team Fabrication. Pagkahuman sa pag-perform sa tanan, syempre, dinner time na dayon. Pagkahuman sa pagpangaon, nag-start na dayon ang Rafele Incorporated Grand Raffle Draw. Pagkahuman sa raffle draw, nag-perform na ang the one and only Rafele Incorporated Dance Crew. Next is ang awarding sa caroling contest. Ang 5th prize is awarded to Team Gale. The 4th prize is awarded to Team Vince. Ang 3rd prize is awarded to Team Fabrication. O gipanggulbaan na ang 2 teams nga nabilin kung kinsa ang champion. So, ang nidaog sa 2nd prize is ang Team Bini OT8. Ang na first place or champion sa Rafele Incorporated caroling contest is no other than Team Butoys over Flower. Nasa madawat na award ang Rafele's Best in Dress and Attire for men and women. Pagkahuman sa awarding, gisunod na dayon na exchanging of gifts.
And at last is ang missing sa among manager nga si Sir James Diazes. hard work and commitment that have made it all possible. First and foremost, And this is the end of our video guys. Salamat sa pagpanlanta. Merry Christmas and Happy New Year sa tanan.